बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉनसून का मौसम है, बारिशों का मौसम है। इसमें चंद एहतियातें हैं और ये एहतियात ख़ुद भी अपनाएं और दूसरों को भी बताएं ताकि किसी आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, आपको इंशाल्लाह सवाब मिलेगा इसका। इसमें पहली जो एहतियात है वो ये कि कपड़े जूते झाड़ कर पहने। ये वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है। इस मौसम के अंदर जूते के अंदर अक्सर जो जहरीले सांप बिच्छू वगैरह होते हैं वो जूते के अंदर चले जाते हैं, तो इसलिए जब भी जूते पहने तो जूतों को झाड़ दें और अपने कपड़ों को भी झाड़ें और अपने मैले जो कपड़े हैं वो गुस्ल खानों में मत लटकाएं। इसमें हशरातुल अर्द जो है मानसून के मौसम में इस सीज़न में वो अपने बच्चे देते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है ना वो छुपकली वगैरह कोई ऐसी चीज़ ना हो जहरीली जो आपके कपड़े के अंदर हो। और अगर आप अपने कपड़े बास्केट टब वगैरह में रखते हैं तो उनको भी गुस्ल खानों से दूर रखें। और अगर रखना भी हो बास्केट या टब के अंदर कपड़े रखने हों तो उनको ढांक कर रखें, उनको खुला मत छोड़ें, ठीक है। और नंबर 2 पे है घर की सफाई सुथराई की चीज़ें हैं, जैसे झाड़ू या फर्श पे मारने वाला पोछा या सफाई वाला कपड़ा, इनको भी झाड़ कर इस्तेमाल करें। हो सकता है इसके अंदर कोई जहरीली चीज़ हो तो इनको भी झाड़ कर इस्तेमाल करें। और सहन के अंदर पड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको भी देखभाल कर उठाएं, ठीक है। और कोशिश करें खुद भी और बच्चों को भी ना खुद नंगे पाँव रहें और ना बच्चों को मानसून के महीने के अंदर नंगे पाँव बच्चों को ना चलने दें। नंबर 3 पर है घर में मौजूद जो पैप होते हैं, अगर किसी पैप का मुंह खुला हुआ है तो उसको ढांक दें। हो सकता है उसके अंदर कोई जहरीली चीज़ चली जाए और बच्चा खेलता खेलता उस तक पहुंच जाए, उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा पैप है घर के अंदर, जैसे पानी मारने के लिए पैप पड़े होते हैं, तो उनके जो कोने हैं उनको बंद कर दें शापर से या किसी चीज़ से भी, ताकि उसके अंदर कोई चीज़ जाए नहीं और आपके घर वालों को किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। नंबर 5 पे रात के वक्त कोई भी खाने की चीज़ को फर्श पर पड़ा ना रहने दें। खाने की जो चीज़ें होती हैं उनको जिस तरह किचन में ऐसे पड़ी हुई होती हैं तो इनको ऐसे नहीं छोड़ें, ठीक है, ढंग कर रखें। नंबर 6, अगर किसी के घर सहन गैराज या छत या किसी और जगह पर ईंटें या ईंटों के टुकड़े या पत्थर ऐसी चीज़ें पड़ी हैं और उनको हटाना हो तो बहुत ध्यान और एहतियात से, इनके अंदर अक्सर बिच्छू पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी जो जगहें होती हैं उन पर सांप, बिच्छू और दीगर हशरातुल अर्ज़ जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो एहतियात कीजिएगा कि इन चीज़ों में हाथ नहीं मारें, बहुत एहतियात के साथ। और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, दिन के वक्त ज़रूरत के मुताबिक एहतियात के साथ। 7वें नंबर पे है कि एक बड़ी बोतल लें, उसके अंदर कीड़े मार दवाई रख दें। जिस तरह पेप्सी की बोतल होती है या पानी वाली बोतल होती है 1.5 लीटर वाली, उसके अंदर कीड़े मार दवाई को मिक्स करके रख दें और बवक्त ज़रूरत उसको छिड़क दें जहाँ ज़रूरत हो। और जो बोतल है उसके ऊपर बड़ा सा लिख कर रख दें और उसको ऐसी जगह पे रखें कि बच्चों के हाथ ना लगे, और उसके ऊपर लिख कर रख दें कि इसके अंदर जो है दवाई है, और ताकि कोई दूसरा बड़ा भी उसको ऐसे हाथ ना लगाए कि जिसकी वजह से उसको नुकसान हो। नंबर 8 पे घर के कोनों और खड्डों और सोफ़ों और बेड्स वगैरह के नीचे ध्यान से सफाई करें। बेड के नीचे वाले हिस्से पे या सोफ़े के नीचे हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो, तो अगर मानसून के मौसम है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। नंबर 10, घर में मौजूद अलमारियों के जो दरवाजे होते हैं उनको चीज़ें निकालते वक़्त या रखते वक़्त खुला मत छोड़ दें। जैसे आपने कोई चीज़ उठाई अलमारी में से, उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और उसके अंदर कोई चीज़ चली गई, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अलमारी के दरवाज़ों को बंद रखें, ठीक है।
اور اگر کسی الماری کے خانے میں کپڑے عرصہ دراز سے طے پڑے ہیں تو انہیں احتیاط سے اٹھائیں. اگر کافی عرصے سے پڑے ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر دروازے بند ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بلکہ اگر دروازے بند بھی ہوں تو اس کے اندر کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اس مہینے کے اندر، تو اس میں یہ احتیاط کریں. نمبر 12 پہ اس کے علاوہ بجلی کی جو چیزیں ہیں ان کو ننگے پاؤں اور گیلے ہاتھوں اور گیلے کپڑوں کے ساتھ ٹچ نہ کریں. اگر بجلی والی موٹر ہوتی ہے وہ سین میں ہے تو اسے پلاسٹک شیٹ سے ڈھانپ کر رکھیں. ایسا کوئی بھی سوئچ بورڈ جو ایسی جگہ ہو جہاں بارش کا پانی آتا ہو اسے لکڑی کی چھڑی سے استعمال کریں. اگر کوئی ایسا بٹن ہے کہ وہاں پہ بارش کا پانی آ سکتا ہے تو اس کو لکڑی سے آن آف کریں، ہاتھ مت لگائیں خشک ہونے تک، ٹھیک ہے. اور اپنے جو جوتے ہیں بارش کے موقع پر ان کو خشک کر کے پہنیں، اور ہاتھوں کو اور دوسری چیزوں کو خشک کر کے پھر بٹن کو ہاتھ لگائیں، ٹھیک ہے. اور بچوں کو ہرگز پانی کی موٹر کا یا دیگر سوئچ جو ہے وہ آن آف نہ کرنے دیں، چاہے بلب کا ہو، پنکھے کا ہو، موٹر کو، کوئی بھی سوئچ ہو، بچوں کو آن آف نہ کرنے دیں مونسون کے اندر، کیونکہ بارشیں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ شارٹ ہو جاتے ہیں، تاکہ کسی بچے کو نقصان نہ ہو، اس لیے بچوں کو استعمال نہ کرنے دیں. جو چکناہٹ والا فرش ہو اس کے اوپر قدم جما کر احتیاط سے چلیں. اپنے گھر کے بزرگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، ان کے آنے جانے کی جو جگہ ہے وہ خشک ہونی چاہیے تاکہ وہ بیچارے سلپ نہ ہوں. اگر بزرگ سلپ ہو جاتا ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کی ہڈی بہت دیر سے جڑتی ہے اور بہت مرتبہ ایسے ہی ان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارے بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں اور بہت عرصہ تک رہتے ہیں، ان کے ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان کو جہاں وہ ان کے آنے جانے کی جگہ اس کو خشک رکھیں. اگر ایسی جگہ وہ سلپ ہو سکتے ہیں تو ان کو خود پکڑ کے لے کے جائیں، اور ان دنوں میں کوشش کریں کہ ان کو کہیں کہ ڈنڈے کے سہارے چلیں یا ان کو آپ خود سہارا دے کے لے کے چلیں. اور نمبر 16 پہ نمبر 15 گھر میں کوئی پالتو جانور یا باڑے میں مویشوں کے لیے خشک صاف جگہ کا بندوبست کریں، ٹھیک ہے. ان کے جو گھاس وغیرہ بھی رکھی ہوتی ہے اس کو جب بھی استعمال کریں تو اس کو بھی دیکھ بھال کے استعمال کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو. اور نمبر 16 گارڈن کے کیاریوں اور گملوں میں گھاس اور جڑی بوٹیاں نہیں ہونے دیں. اس سے ایک تو یہ مچھر پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے اس میں کوئی ایسی حشرات الارض نہ ہوں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو، زہریلے مکوڑے یا کوئی اس طرح کی اور چیز. ان کو ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیں اور پودوں کا رش نہیں ڈالیں. بہت سارے پودے ایک جگہ پر نہ رکھیں، ٹھیک ہے. اور جب اس میں کام کرنے جائیں تو جوتے پہن کر اور ہاتھوں میں دستانے پہن کر جہاں پودے رکھیں، اگر ان میں پانی دینا ان کے یا کچھ کرنا ہے، ان کو کاٹنا ہے تو ہاتھوں میں دستانے اور پاؤں کے اندر جوتے پہن کے یہ کام کریں تاکہ اگر پودے کے اندر سے کوئی کیڑا مکوڑا نکلے تو آپ کے پاؤں پہ نہ کاٹ لے اور آپ کے ہاتھ پہ بھی نہ کاٹ لے. تو یہ چند احتیاطی تدابیر تھی، تو خود بھی خیال رکھیں اور اپنے آس پڑوس میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں. جزاک اللہ.